بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 138واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے شیخ عبداللہ محمد قرعاوی رحمہ اللہ کے بارے میں، یا قرعاوی۔ یہ جزیرہ عرب کے جنوب کے مجدد ہیں، جن کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد بن حمد ابن محمد ابن عثمان القرعاوی۔ 1315 ہجری کو پیدا ہوئے قصیم کے علاقے عنیزہ میں۔ آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ اس طرح آپ ان شخصیات میں شامل ہیں جن کی تربیت و پرداخت اس حالت میں ہوئی کہ وہ یتیم تھے، لیکن آئندہ چل کر یہ لوگ در یتیم ثابت ہوئے۔ اب چونکہ ان کے والد صاحب نہیں تھے تو یہ اپنے چچا عبدالعزیز بن حمد قرعاوی کی رعایت میں پلے بڑھے۔ شیخ عبداللہ محمد قرعاوی کی زندگی کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کی شروعات تجارت سے کیے، نہ کہ تعلیم سے، لیکن ان کی زندگی کے اختتام پر یہ ایک اچھے عالم تھے، مجدد تھے۔ آپ علم کی طرف دیر ہی سے مائل ہوئے، لیکن علم حاصل کر کے دنیا کو قائل کرائے۔ عنیزہ کے ایک مدرسے میں داخلہ لیے، وہاں لکھنا پڑھنا سیکھا، قرآن حفظ کیے، کچھ بنیادی چیزیں حاصل کیں، بس وہاں سے تعلیم منقطع کر دیے اور تجارت میں لگ گئے۔ اونٹوں کو خریدنا اور ان کو بیچنا، یہی تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن تجارت کے لائن کو چھوڑ کر آپ علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھے۔ عراق کی طرف گئے، وہاں کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ ہندوستان جائیں، وہاں حدیث میں زبردست علماء موجود ہیں۔ اس طرح آپ ہندوستان آئے 1344 ہجری کو۔ اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ گویا کہ آپ پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت میں لگ گئے، اس کے بعد 30 سال جب آپ 30 سال کے ہوئے اس وقت ہندوستان آئے تاکہ علم کو پھر دوبارہ اچھے انداز میں حاصل کر سکیں۔ مدرسہ رحمانیہ دہلی میں آپ داخلہ لیے۔ اپنی پڑھائی کے دوران ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ایک استاد تھے، وہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی خوب تنقید کرتے تھے، ان پر خوب برستے تھے۔ حالانکہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے متعلق وہ زیادہ جانتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ میں ان کے سامنے کتاب التوحید، جو محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے سامنے رکھا اور اس پر سے غلاف ہٹا دیا تاکہ ان کو مؤلف کا نام معلوم نہ ہو سکے۔ وہ پڑھتے رہے، تعریف کرتے رہے، پڑھتے رہے، تعریف کرتے رہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ مؤلف کون ہے، کون لکھے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ محمد بن عبدالوہاب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اب تک ان کو گالیاں دیتا رہا اور یہ ایک مصلح ہے، میں ان کو گالیاں دیتا رہا، یہ میری غلطی تھی، آئندہ میں ان کو جتنی میں گالیاں دیا ہوں اتنی دعائیں دوں گا۔ یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ رحمانیہ کے اس وقت مدیر تھے احمد اللہ بن امیر قریشی۔ 8 سال کا وہاں پر کورس رہتا تھا اور کئی کتابیں، مقررہ کتابیں تھیں، وہ پڑھائی جاتی تھیں۔ آپ پڑھائی میں ہی تھے، لیکن آپ کی والدہ کی طرف سے اچانک ایک خط آیا کہ آپ فوراً واپس آئیں۔ دراصل وہ بیمار تھیں تو آپ فوراً نکلے بھی، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے آپ کی والدہ وفات پا چکی تھیں۔ وہاں سے بریدہ گئے، وہاں شیخ عبداللہ سلیم عمر بن سلیم سے علم حاصل کیا۔ وہاں سے مکہ گئے، مکہ میں مدرسہ حلوانی یا حلوانی میں داخلہ لیے۔ وہاں خط یعنی لکھنا اور حساب وغیرہ کرنا سیکھے، کیونکہ تجارت میں بھی یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ مکہ میں آپ کو کچھ مناصب بھی دیے جا رہے تھے، لیکن آپ ان تمام مناصب سے دور رہنے کے لیے مصر کی طرف گئے۔ لیکن مصر جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کچھ مدرسین سنت سے دور ہیں، تو آپ کو یہ پسند نہیں آیا، آپ وہاں بھی چھوڑ دیے اور فلسطین گئے۔ وہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ آپ ایک حلقے میں پہنچے جہاں پر شیخ حلقے کے درمیان وسط میں بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، اور
उन्होंने देखा जब तलबा बैठे हुए हैं तो उनमें से अब्दुल्ला क़रावी भी बैठे हुए थे। तो अब्दुल्ला क़रावी से उन्होंने उस्ताद ने सवाल किया कि आप कहाँ से हैं। उन्होंने कहा कि मैं नजद से हूँ। कहा कि क्या तुम लोग वही नहीं हो जो गेहूँ ज़्यादा खाते हो। तो उन्होंने कहा हाँ कि हम लोग ज़्यादा गेहूँ खाते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा क्या शेख मुझे आप एक बात कहने की इजाज़त देंगे। कहा कि कहो क्या बात है। कहा कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेहूँ नहीं खाते थे। कहा कि हाँ खाते थे। कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए तो आप गेहूँ के बदले में अपनी एक तलवार को जो है रहन में रखे हुए थे। क्या ये सही नहीं है, क्या आप नहीं जानते हैं। कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। कहा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेहूँ खाते थे तो आप हमें जो है क्यों आड़ दिला रहे हैं। हालांकि वो मजाक में बोले थे तो आप जो है उसको अज़राह मजाक न लिए बल्कि फ़ौरन उन्होंने टोका। कहा कि आप हमें कैसे आड़ दिला सकते हैं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गेहूँ खाते थे। और कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्त में बैठकर पढ़ाने से मना नहीं किया, वस्त में बैठने से मना नहीं किया। कहा कि हाँ मना किया। तो फिर आप क्यों बैठे हैं। ये जो है वाक़या पेश आया आपका और मुदर्रिस के दरमियान। फिर वहाँ से आप बैरूत गए, उम्मान गए, क़सीम, रियाज़ गए। वहाँ अब्दुल्लाह बिन सलीम से और अब्दुल्लाह बिन सुलेमान से आप इल्म हासिल करते रहे। इस तरह इल्म को हासिल करने के बाद उनेज़ा फिर दोबारा पहुँचे और वहाँ एक मदरसा कायम किया 1340 पर 7 को। अब वहाँ पर जब मदरसा कायम किए तो तलबा आने लगे, लेकिन एक मुद्दत के बाद पढ़ाई बंद हो गई। आप दोबारा निकले ताकि मोहम्मद बिन इब्राहीम से मुलाकात करें जो उस वक्त जो है मुफ्ती थे दियार सऊदी के। लेकिन वो रियाज़ में जहाँ पहुँचे थे मोहम्मद बिन इब्राहीम से मिलने, वो वहाँ पर नहीं मिले। मोहम्मद बिन इब्राहीम मक्का गए हुए थे हज के लिए। वहाँ से आप दूसरी जगह गए। आखिरकार उनेज़ा फिर वापस आए 1940 पर 9 को। दोबारा लोगों के तलब करने पर आप मदरसा शुरू किए। फिर वो मदरसा भी बंद हो गया। फिर रियाज़ गए ताकि वहाँ पर मोहम्मद बिन इब्राहीम से मिले 1350 पर 3 हिजरी को। और वहाँ पर उस वक्त जो है मोहम्मद बिन इब्राहीम से मुलाकात हुई। वहीं रहने लगे और उनसे हासिल करने लगे। उनके पास जो भी इल्म के लिए आते थे उनसे जो है आप हासिल करने लगे। उसके बाद उनसे मशवरा किया कि मैं इल्म और भी हासिल करना चाहता हूँ, कहाँ जाऊँ, हिजाज़ या हिंदुस्तान। कहा कि आप हिंदुस्तान जाओ। उन्होंने मशवरा दिया कि आप हिंदुस्तान जाओ। वहाँ से आप उनेज़ा आए 1350 पर 4 हिजरी को और वहाँ तीसरी मरतबा जो है मदरसा कायम किए, लेकिन वो भी बंद हो गया। 1350 पर 5 को आप हिंदुस्तान आए, 2 साल तक यहाँ रहे और इल्म हासिल करते रहे। 1350 पर 7 को फिर दोबारा रियाज़ गए। वहाँ मोहम्मद बिन इब्राहीम के पास दोबारा पहुँचे और उनके दुरूस में बैठने लगे और तमाम आने वाले उलमा से मुलाकात करने लगे। एक मरतबा हुआ ऐसा कि वहाँ चंद लोग आए थे जुनूब सऊदी, यानी सऊदी अरब के जुनूब से कुछ लोग आए थे और उन लोगों का कहना था कि हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा है, बिदात और गुमराहियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और लोग औलिया और सालिहीन के क़ुबूर पर जाते हैं। वहाँ एक मुखलिस दाई की ज़रूरत है, इस तरह वो लोग कहते हैं। तो यहाँ आपके अंदर इन लोगों की बातें सुनने के बाद अब्दुल्लाह क़रावी के अंदर एक बात पैदा हुई, एक अज़्म पैदा हुआ, एक इरादा पैदा हुआ कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और जाकर जो है वहाँ इस्लाह का काम करता हूँ और मोहम्मद बिन इब्राहीम से इजाज़त भी लेते हैं। वहाँ से आप दोनों निकलते हैं हज की गर्ज़ से हज के लिए और 1350 पर 8 को वहाँ पर पहुँचते हैं मक्का में। तो मक्के में आपको कई मनासिब दिए जाते हैं उस वक्त, लेकिन आप तमाम मनासिब को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है वहाँ जाना है जहाँ पर जहालत आम है और जो लोग शिकायत लेकर आए थे वहाँ पर मुझे पहुँचना है। तो फ़ौरन 1350 पर 8 को उनसे इजाज़त लेकर वहाँ निकलते हैं। सामिता नामी गांव पहुँचते हैं। वहाँ एक दुकान जो है किराया पर लेते हैं। वो दरअसल लोगों से अपने बातों को बढ़ाने के लिए और लोगों से मिल बैठने के लिए और समझाने के लिए वो दुकान लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस दुकान को मदरसे में तब्दील कर देते हैं।
वहाँ उसूल सलासा यानी मदरसे में उसूल सलासा, अल-अर्बऊन अन्नवविय्या, अल-क़वाइद अल-अर्बआ, अर्रहबिय्या फ़िल फ़राइज़, अल-आजुरूमिय्या जो नहू और सर्फ़ में है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं बच्चों को। इस तरह आप वहाँ पर लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि लोगों के साथ मामलात भी आप अच्छे करते हैं और उनके बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। इस तरह होते होते वहाँ के जो काजी थे सामिता के, वो जामे मस्जिद में जो पढ़ाया करते थे, तो उनसे इजाज़त लेकर कहा। अब चूँकि काजी थे तो बहुत ज़्यादा मशगूल रहते थे क़ज़ात में और बहुत कम जो है इल्म के लिए वक्त निकाल पाते थे, तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करें, मैं आपका नायब बन जाता हूँ, मैं जो है आपकी जगह पर तलबा को पढ़ाता हूँ। इस तरह बात करने के बाद आप भी जामे में पढ़ाने लगे। एक मर्तबा लोगों से पढ़ाते हुए आपने सवाल किया कि क्या यहाँ पर कोई और मुअल्लिम भी है जो पढ़ाते हैं? कहा कि हाँ, फ़लाँ मुअल्लिम है जो जहाँ पर तलबा जमा होते हैं वहाँ वो पढ़ाते हैं। तो आप ये पढ़ाने के साथ साथ वहाँ जहाँ तालीम होती है, एक दूसरे मुअल्लिम थे, उनके दर्स में भी जाकर बैठना शुरू करते हैं। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि आप जब मजलिस में बैठे हुए थे तो एक सवाल उठा जिसका जवाब जो है कोई भी नहीं दे पा रहे थे। उस वक्त आप जो है उसका जवाब देते हैं, तो जब लोगों को मालूम होता है कि आप भी एक आलिम हैं और तलबा वहाँ से भी आपके पास आने लगते हैं, उस मुअल्लिम के पास से भी आपके पास आने लगते हैं। और आप चूँकि वहाँ पर बिदात को, गुमराहियों को, तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के इरादे से गए थे, तो आप वहाँ पर जाकर लोगों से भी मुलाकात करते हैं। यानी शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि हफ्ते से लेकर जुमेरात तक बच्चों को पढ़ाना है और मुकर्ररा किताबें जो है आप बाकायदा रखे हुए थे। और उसके बाद जुमा के दिन जो है तलबा के साथ क़रियों में निकल जाते थे ताकि दावत व तबलीग का काम करें और लोगों को सही तौहीद की तरफ बुलाते थे, गलत चीज़ों से तमाम लोगों को रोकते थे। ख़ासकर सामिता के लोगों में चंद चीज़ें थीं। यानी वो लोग क्या करते थे, एक महफ़िल जमाते थे, तमाम लोग जमा हो जाते थे, वहाँ ढोल बजाते रहते और तमाम लोग नाचते रहते। जब महफ़िल गर्म हो जाती, तमाम लोग वजद में आ जाते, तो सरदार चंद लोगों के पीठ ठोक कर आगे भेजता। ये लोग चाकू अपने हाथों में लेकर आगे आते और नाचते नाचते कुछ ज़ख़म भी कर लेते। खून भी, ऐसा लगता कि खून भी निकल रहा है, लेकिन फिर बाद में जैसे ही महफ़िल इख्तिताम को पहुंचती, वो ज़ख़म भी ख़त्म हो जाते और वो खून वग़ैरह भी ख़त्म हो जाते थे। और इस तरह इस वाक़ये का असर लोगों पर यूँ पड़ता कि सरदार के पास कुछ ताकतें मौजूद हैं जिससे वो इस तरह करते हैं और तमाम लोग सरदार से मरऊब हो जाते थे। इसी तरह एक आदत थी उनकी कि ख़तने के वक्त में बच्चों को एकदम सरे आम जो है नाचते हुए, ढोल बजाते हुए तमाम लोगों के सामने वो लोग ख़तना करते थे। इसी तरह ईद के बाद जो है नाचना, ढोल बजाना, इस तरह जो है कुछ अजीब अजीब जो है काम करते थे। तो आप बिल्कुल खुलकर जो है तमाम लोगों को समझाया और उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने को कहा, तो लोग कुछ नाराज़ भी हो गए, क्योंकि जो बीमारी पहले से मौजूद है लोगों के पास, उसी को वो लोग सही समझ रहे थे और आप पर जो है तमाम लोग बरस पड़े। और ख़ासकर जो इनके वहाँ पर बड़े थे, वो लोग तो देख रहे थे कि तमाम लोग इनकी तरफ माइल हो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग गुस्सा हो गए हैं इनके समझाने की वजह से, तो फ़ौरन जो है तमाम लोग उनके साथ मिलकर इनको जो है बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आप वहाँ से जाज़ान की तरफ निकल जाते हैं। जाज़ान पहुँचने के बाद वहाँ के जो अमीर हैं वो फुरसान भेजते हैं, वहीं पर एक करिया है फुरसान, वहाँ पर भेजते हैं कि वहाँ भी जहालत है, आप वहाँ जाकर समझाएं। तो आप पहले वहाँ जाते हैं, जाकर जो है मदरसा खोल लेते हैं। आपकी एक आदत थी क़रावी रहमहुल्लाह की कि आप जहाँ भी जाते थे फ़ौरन जो है मदरसा खोलते थे ताकि वहाँ पर तालीम का आगाज़ जो है हो सके। तो इस तरह 1350 पर 8 को आप जब वहाँ जाते हैं तो अहले सामिता फिर दोबारा जो वहाँ के चंद नौजवान आपको बुलाने लगते हैं कि आप जो है फिर दोबारा सामिता में आइए, आप बहुत अच्छा जो है काम कर रहे थे, इस मर्तबा जो है आपके लिए कुछ रुकावटें नहीं होंगी, आराम से आप खिदमत को जारी रख सकते हैं। इस तरह जो है बुला रहे थे।
وہ آپ کو بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد صامتہ لے جاتے ہیں، وہاں پر مدرسہ جو ہے دوبارہ قائم کرتے ہیں، اور وہاں پر جو شیڈول ان کا پہلے سے تھا وہی شیڈول قائم کرتے ہیں کہ ہفتے سے جمعرات تک دروس اور جمعہ کے دن قریوں میں نکل کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا۔ اور آپ جو ہے دو قسم کے دعوت دیتے تھے، ایک دعوت طلاب کو جو پڑھنے والے ہیں، اور ایک عام دعوت جو لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ آپ وہاں پر صامتہ میں آپ ایک مکتبہ بھی قائم کیے، جہاں پر مکے سے جا کر کتابیں لاتے تھے اور وہاں پر کتابیں جمع کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کتابیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ لیکن جانتے ہیں آپ جو اتنی محنت کیے تھے وہاں پر اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور آپ کو بہت سارے الزامات سے لوگوں نے وہاں پر نوازا، نعوذ باللہ۔ آپ کو کبھی ساحر کہا کہ یہ جادوگر ہیں، لوگوں کو جو ہے جادو کر دیتے ہیں، اور آپ کو متفرد کہا کہ یہ نئی باتیں جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کبھی آپ کو خائن کہا کہ یہ خیانت کرتے ہیں، اور کبھی آپ کو چور کہا کہ یہ اپنے مال میں سے، مدرسے کے مال میں سے چراتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام الزام تھے، اور جیسے ہی شکایت وہاں پر جو امیر تھے ان کو پہنچتی تھیں، وہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجتے تھے، تو تحقیق میں پتہ چلتا تھا کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے 1364 ہجری کی بات ہے کہ آپ ایک مرتبہ دورہ کرنے کے لیے نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ مدرسے جو قائم تھے اس وقت 20 پر 7 مدرسے قائم تھے، 50 پر 6 مدرس تھے، اور طلبہ جو ہے 1200 سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے تھے۔ یمن میں بھی مدرسے کھولنے شروع کر دیے تھے، یمن میں بھی مدرسے قائم کرنا شروع کر دیے تھے، اور 100 سے زائد مدرسے قائم کیے گئے۔ اس طرح مکمل 1500 مدرسے آپ قائم کیے تھے۔ آپ یا آپ کے شاگرد ہوں یا آپ جو لوگ آپ کے پاس آ کر پڑھتے تھے، تو وہ لوگ جا کر اپنی اپنی بستیوں میں مدرسے کھولنا شروع کر دیے تھے۔ اس طرح 1500 مدرسے جو ہے آپ کھولے تھے جہاں آپ دورہ کرتے تھے، ورنہ اور بھی کئی مدرسے تھے، یعنی 750 ایسے مدرسے تھے جہاں پر آپ دورہ نہیں کرتے تھے۔ اور 1380 کی بات ہے کہ 1380 میں اور بھی مدارس قائم کیے گئے قریوں میں، ہر جگہ جہاں پر بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت بہت خوش ہوئے کہ یہی اہم چیز ہے، تعلیم سے بہت جلد جو ہے لوگوں میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اور 1380 برنوں میں آپ بیمار پڑے، اور بیمار پڑنے کے بعد علاج کراتے رہے، اسی بیماری میں آپ مبتلا تھے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بہت زیادہ جو ہے نرم تھے، داعی تھے، مخلص تھے، زاہد و عابد تھے، اور صابر تھے، سلفی عقیدہ رکھتے تھے، اور اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس کے قائل تھے۔ یہ چند باتیں ہیں عبداللہ القرعوی رحمہ اللہ کے متعلق، جن کی زندگی ایک عظیم مجتہد اور مجدد کی زندگی ہے، بڑی زبردست جو ہے زندگی ہے۔ ان سے انسپائر ہو کر کئی علماء جو ہے دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی بہت زیادہ جو ہے رہنمائی دے گی ہر حالت میں انسانوں کو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔